nangari ina Europe jamanu koy donc igara hoyindi bari ida jopa mania ida jopa ti parfum bane parfum pola halala keigo agana ni sirebenu wa keigo tu keigo Bruce Willis et Bruce Willis est acteur international bon donc américain bon kenga ada gollenga ada bar do ko sute batenga asinam jate ngaben donc kayni star nu tranwa ya golni do ko sute ke batenga ngakwa concentration de parfum oku weke concentration de parfum na tu 12 nandaga wara 25 kiana ngano ku parfum le doigt atimi nga dalana parce que on tabaka publicité de barni magasin kan tanu ngani bon puisque magasin agent sécurité no benu gadi hôtesse no benu gadi kunu tuenia ok c'est pour ça que oku ken tu wanu ko ale ne bu sawara kena konikera bon donc maintenant kenya ni oku parfum nga a concentration nga arana make atimi nga dalana bon donc ku benu magasin no benu et société no benu ko ga barni magasin ngima bon mo na to se foranu honu kutu sala parce que magasin yana ngani bon ngana hesa kunu parfum nga kutuni hari enora bon donc okunta parfum ka on a publicité nya ko bon donc kebe gai ya ne kebe gai manken kebe gai bo kaini azan sikto benu ga nongani kaini utesnu benu ga nongani kunto tuare ngana bagani parfait ga seta jongo ngare gana bolanga na utna sa kundu kun parfait concentration plus kun kallen concentration lantanya na hokoti alla parfait go bono même pas 100 €, donc on a 100 €, même pas une heure de temps timenga gana parce que pourquoi concentration ke kin côté ici bo concentration bagani ke ikun concentration ni 8 nanga wara 15 ya ko ko dana ma 25 ya voilà bon kembrenga ya maquillage nu kadabarni maquillage haut de gamme maquillage de qualité ke maquillage de qualité kunga serem hatamene ke swan comme yugon watni simene hatam binu hatam kulle mbane donc non hatam binu nyimena maquillage nuku yi utiliser na maquillage haut de gamme voilà kuben ga maquillage ntu kuben ga maquillage nu utiliser yatu kempale gadi ya machine kadabarni kam machine Z-Guard pour haramareme anya ga nya galla ko lagi isroni mo mbedi ado kam machine gadi ado masibe angana haramareme hatiga na kaso angana kaso ko ampati ko nyokni pour na nyokke kina bagam patin wala ken Z-Guard angala wani sakunda la da mangaza yigoy alla wa ngana mashi go ngari bodongo yatni ya haramareme pati ya anya galla kunchuni donc différence be ko kudon kina parce que kudon ke société ni haramareme pati sambane bodon ko kuranke masini angana do rotation aga tirin ke be warni 1 minute ana sigiti do parce que pourquoi aga to dangi ni kendi ana hateke na ko magari hateke na la jogi bodon ko kuma ku sedege ku gani ko haramare patem bana kama donc angana masini ko do ko be masini yo ngati trijene ya ngati trijene pour na nyaka la kuma ni suroni pour punche de be do hoybe gay wala na kentu wen bodon ko la maintenant ora maintenant ga warni gadi wa aloe vera deux soit aloe vera hogabe aloe vera tu kan plant be itebe na aloe vera nga donc ken plant namina ana Mexique ya awabaka no tunanu hari igona adabarni ibalkon no gondi igona daga na mangazanga ya khobono ina ho ke baganda kato ma ke bagano gondi yaruno intunga tout ça là parce que deux soit na aloe vera ni hoy goy awajara ni mo siri awa hogabe hoyini donc ke aloe vera ko société ke yakin aloe vera ya produit ya numéro 1 en Europe no ko padam sa kunu haramare man ngana kasapo nani teke na kaso yeke ro hoke na kembagadi aro mani tanagadi strobe no kaga isin reke sini po sin reke magara buruju e hurupu jeke garna wure aro ke yakin kaga hoyni agani aloe vera donc aro mani kelamu benu haramare men nyagalla kunga igi sonaro haramare men patenga igi soni aro dentifrice biga haramare men kai agane sa kunu dene ngana nyanga dene ni mania ille ngana karanga na giri orenga bakalla kenga bo wakentu karano wonu ko karosre wonu nga denenya bodon ko kem petiti rakatunde mega wateni bodon ko ken ka kamor sareke awa deneke awa jarna baka anga kwa aro kadi lemina buchun nga kremu anga lemina buchun nga haisa kun lemina buchun kremu nga yobene pharmacie ne boku sote ke lemina buchun nga kremu ndabarni amma besoin nanta nga pharmacie nanta nga kunko aro mani kadi dentifrice lemina buchun nga dentifrice nu puy kambo kum nga kenki aro kremu benu ga na haramarmen patent tanga baka kiyenga yakun kaga dabarni wala do mani tana kadi solution naturelle pour chaque problème kin kani kanga ko param langa out na hay haramarmen kube haramarmen out no tinkara aro mani estomac aro diabète aro tension
aro surabenu ga tampini buru aro surabenu qotin karange karandu gat ni ngani karandu aro kumpoyenu su kunchuye société ke ma donc aro surabenu ga munda kadi na du kumandi ya Allah gara hatenkine hata dundongani iga du kumandi ni bodongo ken kaka ya société ke kun kaka dabarni voilà bodongo on a exemple nu gono ko yagai ko padam danga na ke gono sa kuno Kevin ni kanga akenda société akingol société ke adi ura wametu mosiri bodonko ara 1 mois ara 10 kilos ara ken perni eget aken qara 36 kilos ara ken perni en 3 mois Vania akenda 15 kilos ara ken perni 2 mois ngondi oku olu swametu mosiri voilà nga golni société ke ngon donc aro manita kadi aro kenko sorobe no kenko ko tidangani we mi gana kenke iganta honi pour nangri forme aro sorobe no kadi tampiyenge hakati su anga tampini haka 100 kilo tampini ma tampi kallinya immigrant kigana immigrant ngani imankara prachi ngaramba tanga kuntusala aro ke ha bim vitamine ne ajura manyani angana utangana rodo angana minitani ala angana sere bando tampiyenge alhamdulillah ida hoy kurma go kabagani ken kani mania elekti ke hoy kurma bodon ko ke hoy kurma ni maria na haramare menga nan caga ni kat lemina ho nan da kat lemina nga kamodi nan nya galla ko kunan pateke na ken chironi nan yin tukuna kumban nan ciga non ka ina kun kapusen bodon ko kira kani produit kurma yoy ke bugu ya kono mombe alma ya kontono ngani mia parce que tellement a marché no ngani mo siri voilà bodon ko e ho sugadi sagra ko yo khani quoi ken man sagra ko bana na hagen ke an ngana daga busiri ngasa kundu ngana daga non ngani yala halal ne ba ska certificat ka maga ba kundu puisque pourquoi an ngana certificat ngana non surtout ABS antnya kata kin franchement vraiment c'est tondenia voilà bodon ko ko ka société ke laboratoire nu binunda certificat ngutna ken kinia kuma ngawtna hay ke laboratoire hana bi hay ke laboratoire hana ni kana laboratoire bega kipene hôpital nga yo kesu hôpital non yi contrôler ne voilà donc kayni mani adu dama test ni laboratoire bega hogan haramare min patinga har pharmacie no wonni angana daga anga dama test anga kenyi no ngani iga kun contrôle ne parce que pourquoi beaucoup produit sous iga produit ndabari anta fabriquer ne an iga produit fabriquer anta tester ne na buri haramare mo nyima na produit nga iga tester ne anta tester ne na buri izini ka ke iga produit iga a produit quoi aloe vera ke produit là maintenant agana yere bon invité benu ga yere comme ça on a kalsinga on a kana kamo de société ke baten on a kalsinga kamo de société ke baten ana na hay beaucoup oro watni agora ko mombe nanti à vente en direct les ventes en direct anna utuba kamina kumenu ga produit ga fabriquer ne anna kinan kilanu ko so no kilanu kuna donc marge commerciale on a moni mektana 40%. Donc 30% de l'économie va gagner kita. Voilà on a na sa kunu. Bruce Willis parfait an atanga magasin no an na ke parfait mektana 80 €, ma 120 kunu tout ça là. Beaucoup société ma or que 50 ml eau de parfum pas eau de toilette. Beaucoup parfum ba sa kunu. Ana kama ana kitana mine 32 €. Ana daga gaga 46 €, ana 13 €, ana ken kitantono. Ora machine ki gabe koni. Ke machine ana kitana mani 157 €, anna kana kenye anna daga 220 €, anna man mek tana tononga 60 €. Donc ora kuna gananti qaba hite kungana ni haramana mebe ado mani bodon kin ka kremunu qabando hite ado tashinuku kundutu sala kin ka kale ken 30 €. Donc okura gaga mani me 46 €, okuna 13 € ken kita bon mo gati sobe no ga mundana puanga na kin perdindi bon 28 jours comme kaso ba jate na 10 kg na kin perdindi bon donc ken man mesa kunu ken ni 191 €, bon ko na ga 267 €, ko ga 76 €, on kin kita e bénéfice ken ni journée de travail ni imagine donc amanya me kadi ta de boutique individuelle en boutique na nyina ma ken boutique ya sasa an boutique na nyimia hoyi an nyimia hona an boutique ke sasa na ngaria Allah wa commande nyana hakati su bodon ko sa kunu kom lenki c'est dimanche an commande d'abord le dimanche mercredi plus tard an commande nari an kanonga inara an kre kati la nyokungutu an nyokunga livraison nari inara an kanon
ama bouge na ga no su donc yo kuna girma mina ina girma Allemagne anyi melo na boutique no nga ana ko anyi me bane ga ce restaurant na boutique no nga anyi melo na boutique na ko mandu bari inari donc en même temps on a produit un peu moins cher en tant que partenaire. Là maintenant, comme on dit partenaire, on a les partenaires, on a soutenu nos ronds. Ça 1,50 €. Qui est mieux comme ramani 2 points. On a notre naïsa kundu. Magasin nous rondi 3 €. Kenya ngeme 1 point. Comme on a une carte de fidélité magasin nous good. Donc ça au coup, au cas de 40% de marge commerciale, au par exemple 700 € de jagunde de bari. 1500 € jagunde. Donc 200 € qui ni anki nganji ba non. Donc ça 500 € kenya société nya kalenga. Ko 500 € be société kalenga. Ko kendi an 500 € ngala ko weke nya mbutike no nga kenya 1000 points. Donc 1000 points ke 9% de bonus. Ina le kadi ina 500 € di ina 45 € do ina kenki nanking. Donc an gagne manime 245 €. Voilà. Donc an gagne partenaire ni tant que nga soutenu on est partenaire ni angara anya angara produit ko bo sereswa anda ko bo anyi me produit ni on wandi seren kalle ni on en tant que nga partenaire nga soutenu no gondi anga produit ngenya ko bonoke anga point anga bonus nga anga fingitana à la fin du mois ina ke bonus manka ina ho indang anda produit ta moins cher anda point caractère voilà tant que partenaire ya moi client voilà donc on ne mania revenu actif à revenu et passif. Donc on a au 80%, 90%, on a tanya hara on kalsinga. Parce que pourquoi il faut qu'on ait un golia pour un kalsinga un gengita. Amada goli kota me patron nous entend tout. Autre nickel ngani revenu actif. Le revenu passif kin kane kanga. Bon donc quel revenu passif an hoy go dabar ni an on tabane même temps kalsinga an gengita na adi. Voilà. Donc on le masala numa. Comment on a Michael Jackson avec kasi nyabrani arotego be ala livre nyabrani donc même hari iganta golini iwo empale ya kalsige kalsi ngarno isori kontunga soronga ke bénéfice ni hal bonon ko be sakundu anda kanun qobo nya bama ko nya no tana anda kanu ko nyere anda kanu qobo andi wara loyenga donc parce que pour angola ngiro loyenga donc kempoe i loyege tarak nyama gol loyeke kalsige tout ça là agam pa dunu point ni tout ça là kenta ama bezo nta na goli keni otni gala ngani revenu passif ou est anda restaurant go dabari ken restaurant gumu kondo to sala donc tun wakal sum poini kusuni revenu passif ni donc marketing relationnel o ko ha golle ke no o su de ke no ken kamya kitene o su de ke no ankenga tama kitama kalsin tamma anna kanu woni wala loyenga restaurant amma restaurant dabari mais kha alla wa solution zanakana su de no pour alla ga woni mo mbedi quoi bon ken mania sasa o société no nga ken idée mais existe ne o société ke no ndi ken idée mais juste ne o société ke no ndi ka modi ken idée mais juste ne o société ke no ndi ka modi dans le marketing relationnel voilà donc LR o société ke LR o ra kebe me koni ken idée mais o société ke no ndi a investissement kara anta har hugabe investissement nanti ko fukana million gabenya investi kunu donc tout ça là donc non impet formation kagani gratuit impôt kaga anta impôt gabe to kana fukana kin somun we donc sans sinamra na resi na kana donc sans sinamra possibilité anda surtout ngora dema pour iragaraga resini goleke mo mbedi quoi allah wa possibilité ngamra na surtout dema iragaraga resini goleke mo mbedi quoi donc kunu yani possibilité nga magana surtout no dema i gagaraga irisini golleke mohamed maintenant wala gol ka mogodi anki nga kars huma kita magana tana kanu gobo di dabari ama livre dabari ama hotana woni donc là maintenant anga sutege no nga tu es bien formé ora formé société ke an karawndi anda produit ntu anda golle kanda ya pam donc là maintenant ana man dabarni anda rega sasa an ko wona yare anda mo ko da ngani anke woni nda furu nan kinimi ranyan kinimi ra golle ke hamude c'est ça le on a que no ko ni mera ngansiri mais kino ko gabe anke nyimi ra golle ke hamu kundo tout ça là bon donc là maintenant anda essayer anda ko wona we mangida anda essayer anda ko ne anda ka former bien anda essayer anda former bien donc là maintenant
anda an ko na yagare kaga anda ken ka former bien donc agara man dabari an ko na yagare ke an gida yagare ara 2000 points dabari an gida nyugo ara 2000 points dabari là maintenant an ken nyime saude an ken nyime gana 0 point yesu ko on tandangani ken nanti huwa saka huwa golini kenta yere donc aso ambana son golini voilà donc là maintenant sous man dabari ni ko an ken be ganya sababwa an ko na yugoke adan ko na yagare ke ni haram suteke ni hamu ni golle ke di on tout ça mi men ganya autonomie na suteke igrake point hakbe de bari suteke na 250 € tu n'as qu'un kinanga pour en commission que commission aswa de bari assurance de voyage nunga assurance nunga de bari banque nunga de bari on tout ça na anati serebane on akal shokina anati serego on kinanga aswa de bari donc ça qu'une commission ni hakenge 250 € plus 50 € de bonus des voitures. Arani ani megara jagunde be dabari kunko kalsin don hakina. Voilà. Voilà maintenant et yere manager anda kasa ankini kun junior manager. Donc là maintenant ken ka anko woneke anda nya junior manager anda ngenu grand junior manager donc on kala 100 points de bari. Donc là maintenant sous ce dégrama man de bari en commission il y a 500 €, il y a ken mutuna kinanga pour en commission. Donc là maintenant 100 € kena utina kinanga pour bonus de voiture. Donc là maintenant il est legali anni megra jagunde kikabe de bari kenka kalsin duranga ke kalsi bani juste en commission. Voilà. Bon donc ici ken mania anko na yaga oke anko na yaga ke anda kin qualifier junior manager anda anko na yaga anko na oke qualifier junior manager anda mania gadi anda amenya qualifier junior manager. Donc ça maintenant anke ni combien à 1000 €. Il y a qui n'a en commission, il y a les résultats ça, parce qu'il y a pas qualifié à ça, qu'on a pas un chef à ça. Donc on a mani mobile mené na ndangani. Donc on kenni Mercedes, il y a 100 € qui n'a pour na mobile que anna tuwate. Donc voilà, pour na mobile que anna tuwate. Ananya ngara jagunde be ndabari, kun ka kalsin duranga ni quoi. Là maintenant, ken société que il y a partenariat na aro Mercedes, comme ya ngai mo gombe. Anga se fonctionner anga dura no gumbe na kenya kinam aganya ngane wuredu nyai anga ko ngane chef d'équipe nyai anga chef d'équipe ngurera nyai anga kawa mo mori na kenya erno hoy anga chef d'équipe moi ando mobili anga kawa donc kenya point nga quoi. Voilà. Là maintenant kuni exemple renoy surobenu igara mobile numa igara mobili erno ke igara kita donc ana otna sa kunu ndoy kin sénégalaise nyai ke sénégalais akeni mania infirmière nyani non plutôt ingénieur nyani kendo ya bon en même temps à ingénieur ki gollenga awake activité ray ambuli nya kiyama bamisa ken malel nyai il a 27 ans le munyeri kenya na mara awake golle awada barni awi commission que sana au moins 2000 € par mois. Voilà. Bon donc kayni ku yanu binu soke ki yanu ba ki ken samira ken infirmière ki yanu manya sabwa na ke golle na ko ingi infirmière awa golni porte vent hôpital bi hanu ngani anya sababu ngibi hadiga munagara ngani ngi na golle ke na activité ke na ko inga akade mbuli nya ke même temps infirmière wato infirmière ni 12 heures par jour na kenya nyana. Voilà kun exemple na ko yaga tan nanti seresu Allah wadu banam haranga golli ngibi mi hadiga munagara ngani kundu ngibi mi golli nya zan sécurité. Voilà. Là maintenant société ke sabwa na 18000 mobile na kengutu na kini partenaire nunga quoi. Voilà. Ogati en fonction ngana sto kamunga mobile vega kinanga donc kira ogati le Mercedes nga partenariat. Là maintenant qui a ne hagen ke qui anda 15 kg nga agara perdu 2 mois non vania odo wametu mo wasiri. Voilà. Bon donc dans li ke kundwa Jean-Luc ken fonctionnaire aliyate ya mobile pa kimara Ousmane Kouyaté akeni kanga akeni chauffeur de poids lourd mais ça a chauffeur de poids lourd ke wara activité kenelea awasi kitin dabarni ade mobile ni hakin ke kunwa kayni ku kununu su kamanten. Donc an ngana gadi na likane gadi ken kan mania leader de l'organisation anda sorotumi na kunga ni qualifié leader de l'organisation ke an al kafen leader de l'organisation ke an tugade an commission ke na tukanga na tu 1500 € na ndaga wara 3750 € kenya na kin commission. Donc gadi ina le gadi ina 510 € ina ken kinanga pour bonus de voiture pour la mobilité
anna mobili ke anna ken pointai aranya ngara jagu nebe de bari kun ka kal sununga duranga ini suzege ina man de bari gadi ina ngutu na invité anda nyaqe aga ndaga voyage ken voyage anta har gode bane tugana voyage ke iyana voyage ke ho soa har gode anta tugana voyage ke iyana voyage ke iyana soa anke nan valise bane auto nan daga voyage ke a ho hoktu a billet iyan tikisa toi voilà ken dans l'organisation voilà donc là maintenant comment on va qualifier un leader de l'organisation Mercedes Benu Gimara comme on a que Kevin Bekoni na ora ko yai ho hana kebe ada 10 kg ada perdre ni 1 mois no adi Mercedes ni haike bon donc na li vera agen ke adi Mercedes mutu ala kini I habay donc habay ko kun ka version ni voilà bon donc DJ ki go ani golini bâtiment beaucoup leader ni ke alfe école de directeur de danse bon donc aga di Mercedes ni haike Alba et Guillermo kuni maninoa kuni ingénieur ni donc en même temps il dirait même ingénieur Kema Stéphane de Seval Stéphane à Kenny Golini ville de la mairie donc voilà si je me trompe pas donc à Kenny Golini Kenny Pisa Livera Pisa donc à radio ingénieur Kenny donc on a koyaray que Kenny Golini McDonald manager ni McDonald pendant 10 ans à Golini McDonald à ça à Kenny Golini ngara activité niquée donc en regardant un petit peu comme de manière leader d'organisation argent en a surtout kenga donc en tout cas ne kubenu ga 1000 euros ku commission ga 1000 euros kitana anda suru nagati na kuma ni kalfendi 1000 euros ke yakin kitana donc ça c'est une soboni démon c'est un produit tout à fait to ni xaram dini quoi donc là maintenant tu vois notre mine 4500 euros nandaga wara 16 euros en tout cas donc ne le gadi ina tekina pour publier na to mobile kala mobile ke kinna donc 750 euros kenena ina kenya kinanga pour amobili anga mobili kewe ana mobili ke woni tay donc même ta kadi ina mani anga jagune be dabari ken jagune kakalsi duranga ni quoi voilà solben wa qualifié leader d'organisation et argent donc Daniel Farlo kini golini honye infirmière libéral ora wa metu mosiri donc akenga sasa ra ken golle wara presque kasu lime jate infirmière a OK aka golini keno nga sasa zagati ka kalsi betana kedi kenya koti danga ni kenya pun iga kalsi betana infirmière a OK donc bili akenyi mina akenyi golini Disney voilà donc ça aka di merzeni ke arakini sarin donc Jean-Baptiste Gayou ken golini banque kenya Marseille donc o do metu Mosri donc aka merzeni ke ama Baraka adi kina akenyi comptable ni donc même temps golni akina ura kina wa metu Mosri akina ura kina sun golni me kama Paris Gare de Lyon donc ali université ni hakama et madame monsieur Cheikh ikuni yani numéro 1 yani président il a président il qualifié président daru mianigara anu sun kono ngani il a qualifié président France yani numéro 1 et France nonga il a soutenu hilani ma il dit soutenu ku gaga bo donc na erreur goleke na dabari bo donc là maintenant imagine yikuni hakiki bo donc kanu gati ke société na golle manatu ke bili kenya sababwa na ke message madame Chekroni bili akenke argent ikun po ma président wa sasa donc keni ke société ikun ta hutu haramare men golle mbane ina ke mbane at o suda jopa kahunya ku men gani daga na gati kebe 2018 o tese ka tonguni ke kalengi kota alhamdulillah o ka qualifier na li ke position ikun alhamdulillah wala tikana o ka qualifier ke no wa voilà donc keni mais agara ke mo wili ngaro maga bo dossier lo ke mo wili halala bo wa kenu halala mais ga autre position qu'on na kay société ke maga voilà donc kunu yani o strebi garang invité nan pondi akamana krikati khiri nyai bo donc là maintenant har strebi garang invité Allah wadangi na kamanga comme par exemple ko yagai bili kanya sabwa na monsieur madame Cheikh il kumpa ikeni ke yere sakun ma président bili hayre argent et argent donc idangita platine et vice-président et voilà donc keni harang na lengi Allah wadaga na makana har sirebe garang invité Allah ngine kuna haramare men golemba ne atu indat nantibo et comment s'appelle en islamia en kairia nga hijabu nanta donc non ko golemba ikuna kembane ya hay donc keni
donc serebe garan kala kamanan khirkati khirin bane là maintenant bon na ma ajita ngonga surtout bo académie sonin kayre toujours pour agaraga aga hoynu to hamu mo be di quoi voilà donc on a maintenant orne mani sasa société que il y a maintenant de barni comment un retraité en sécurité sociale ken kawa quotidien anangari ken kawa quotidien bon surtout na quoi c'est pas hoynu quoi donc ken kawa quotidien donc en même temps aromani gadi le mina muchunu benu masantongani ne kulli mina muchunu igi de mana société kana ken kada barni donc c'est ça ken mania école succès pour na kharamundi golle kenya mogonchwa voilà comme awa formation kenya na kunu mogomedi académie soninga khaware na formation kenya soninga kannendi produit we kuntu sala agara ga golle kesu hamun mogomedi o harunu mali sasa duna golle sugadi angana jopana kamodi comme anga sa kuna ngana greki nguni angara greki nguni anyana ma kamodi bon on ça va être très difficile donc à démarcher kundu tout ça là mais société que il y en a à démarcher tout d'abord andangani donc juste c'est le gara ngemi tanga na 4 kamanye pour ana démarcher no à d'abord domi démarcher pour hanani mania sasa anki ngana sa kundu anga produit ngagana anga kabanyi tingagana suru ngana ntrindi aha kabanyi te anyi mera utuba ana manja bini kama suru ngana ntrindi aha an kabanyi tege eska ana mani anyi mera utuba anyi ana mani ko ndangani Allah datni dangana franchement wa nyimira itasrin mais est-ce que nyimira iseba OK donc an ngana sa kundu hurumpu jen kallenga ma anyimi ga mai sai bodon ko Allah tawon donc société ke politique ni mani asa pour sara mi to ko suru ndangani anyimi na utan na sai dua kembrenga anna woni ko min ge mega nyurono yati kabanga di da kabanyi tengutu da hayile menga aga siro nje kata ken khagara wa comme ça sur ndangani zinkiran tamda nanda digamo ko suru ndangani ananya nyime garen ni kemanya sama undo ni kenga donc mi wa kentu kagadi surtout mi son kan kanne ke medi gare donc mi wa kentu hoybe ga halle quoi bodon ko kenni alla wajo ponati campoy alla wajo ponati 155 euros bodon ko mais ta 200 points banana ngad oué alla wajo ponati ngam na ponya perdini alla wajo ponati kiragai 205 euros au lieu de 350 bodon ko ta 3% 300 points dangani donc c'est pourquoi en euro na moins cher ne ou la machine qui rabe ko pour ya galla donc Allah jo pratiquer machine ragai pour 205 euros voilà mais 300 points ou est gano ça Allah jo pratiquer crème nu lemuna mutunun crème ado alo vera qui ra boisson aji a boisson qui ka pour ka système de virus que no ko tout ça là qui ka ko nya hagege donc 349 euros Allah jo pratiquer ta 550 points qui ngandangani sinon la wajo panati quand on a dit 374 alors je pense que t'en as combien t'as 600 points donc 600 points bodi mission ngandangani aro kayni man tanay comment ça s'appelle ku kremu benu ke lemina muchuni kremu tout ça là ken kawandangani sinon la wajo panati kanga kit leader l'importance de kit leader ken kanga imagine un kenda jo pata 1050 points anda jo pa pour nous benoît que produit soit ndangani que 1050 points société que na mandabari donc imagine un que pas 1050 points ana job ana 1050 points ana job mais 649 anda soroski kita ho hora mandabari ho hora job patike primé donc imagine ça un que direct en qualité mania junior manager ken c'est très important que imagine bon ça machine qui me bana ken comme gara prime ko mo 220 euros. Bon, qui qu'on a 200 quelques euros. Bon, donc, etc. Voilà, c'est très important. Parce que je pratique, sur le coup, on a un niveau de fatigue. Donc, voilà, Kenny a un portage, il vous a beaucoup qui nous quoi, au temps à je pense que nous benoît, on peut nous hacker. Donc, on se très bien invité. On a la carte comme on a ta formation, on a comme pour on a enregistré. Soit on a été rempli, soit on a recontiqué menonga, on a un dossier nous ani dinge kati société nga ina enregistré ananya partenaire nga wala ananya partenaire nga anama ga jité ko tana soit aranke kati keringo lenyai wala tout ça là donc question gane sere ma ala wan question point donc avantage bi ko ranke ala waru golle dana dabar dome gimi mi adga mun ga ngani nga gollini
agent sécurité nga même temps na ke nga dabar bon a impon kabaren ka 50% il faut kana ke som haqqi goy pour na ho ngana to donc kadi comme gati société qui on est déclaré pour les RISAF, on est déclaré par le ministère d'économie pour l'emploi. Donc là maintenant un numéro sirène qui kawakina. Quel numéro sirène ni kanga? Angana daga fédéral, angana daga tribunal de commerce. Il y a un numéro katanyet ni afa un ken société ngama. Comme gati ni ngana RISAF. Donc imagine si le suka golini société anga golini société ma il y a déclaré nia. Donc donc tout ça là. Mais ko garanke un déclaré tena etam bangenga. Danji kanda an société nama. Donc kadi yan sikke to sal kira ken kawa quotidien bon donc ma en retraite donc ken kawa société kana ken katukana anda kuso avantage ngari donc keni vraiment avantage gabi ay wala gana ni sasa kundu serebe question gana nyama ara waga question ngara wa ibo inshallah problème sont tadi quoi. Kono voilà donc on a une question on a déjà vu quoi inchallah kare ko ngadi kitengu to kamunga watu